जय जगन्नाथ बंधुगण सर्वप्रथमे आपणको नूतन वर्षर हार्दिक अभिनंदन। एही 2025 वर्षटी आपण मानक पई मंगलमय हेउ। बंधुगण 2025 वर्षरे समस्त द्वादश राशि व्यक्तिंक जीवन रे बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन नेकी आसीब, जार प्रभाव आपणक जीवनर समस्त क्षेत्र रे जे कोनोसी प्रकार उपरे देखिबाकू मिलिब। बंधुगण ज्योतिषीय पद्धति एवं आपणक चंद्र राशि को गणना करी एही वार्षिक राशिफल आधारित एही राशिफल माध्यम रे आपण निज पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, शिक्षा, व्यवसाय, क्यारियर एवं आर्थिक स्थिति तथा संपत्ति संबंधित समस्त प्रकार सूचना प्राप्त करिपारिबे। एही 2025 वर्ष रे समस्त राशिर व्यक्तिंक जीवन रे नाना प्रकारर परिवर्तन देखिबाकू मिलिब, किंतु किछि परिवर्तन शुभ फल प्रदान करिब एवं किछि परिवर्तन अशुभ फल प्रदान करिब। बंधुगण 2025 वर्षर ग्रहंक स्थिति तथा गोचर विषय कहिबाकू गले 2025 वर्ष रे शनि महाराज वर्तमान पर्यंत कुंभ राशि रे विराजमान थिले, किंतु 29 मार्च को कुंभ राशि रु मीन राशि को प्रवेश करिबे। सेहीपरि देवगुरु बृहस्पति वृष राशि रु 15 मई को मिथुन राशि रे प्रवेश करिबे एवं एही वर्ष 19 अक्टोबर को से कर्कट राशि रे मध्य प्रवेश करिबे तथा कर्कट राशि रु बक्री अवस्था रे पुनः मिथुन राशि रे 4 डिसेंबर को प्रवेश करिबे। सेहीपरि राहु एवं केतु 18 मई को राहु कुंभ राशि रे एवं केतु सिंह राशि रे प्रवेश करिबे। एहा सहित 2025 वर्षर प्रारंभ रे मंगल वृष राशि रे, सूर्य धनु राशि रे एवं शुक्र कुंभ राशि रे एवं बुध बिछा राशि रे विराजमान रही समस्त जनमानस को प्रभावित करिबे। तो आसंतु जानिबा 2025 वर्षटी कुंभ राशिर व्यक्ति मानक उपरे केउ केउ प्रकार प्रभाव पकाइब से विषय सेथिपाई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु ओ जेउ माने आम चैनल को नुआ करी आछंती तळे थिवा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिवा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु, काहे कि ना आमे अपलोड करिथिवा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। बंधुगण कुंभ राशिर व्यक्तिंक पई 2025 वर्षर प्रारंभ समय उच्च नीच तथा सामान्य संघर्षपूर्ण रहिब। वर्षर प्रथमार्धरे एकादश भाव रे विराजित रही आर्थिक स्थिति को मजबूत करिबे एवं आपणक आमदानी रे वृद्धि करिबे। द्वितीय भाव रे राहु एवं षष्ठ भाव रे मंगलंक उपस्थिति आपणक आर्थिक स्थिति को दुर्बल करिब एवं आपणक खर्च रे वृद्धि करी धन संचय करिबारे समस्या उत्पन्न करिब। किंतु मार्च शेष भाग रे शनिदेव आपणक द्वितीय भाव को गोचर करिबे, जहा फल रे विदेश माध्यमरु धन प्राप्तिर योग रहिछि। दीर्घकालीन निवेश आपणक पई लाभदायक सिद्ध हेब। राहु आपणक लग्न भाव को मई शेष भाग रे गोचर करिबे एवं देवगुरु बृहस्पति आपणक पंचम भाव को गोचर करी एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि रखिबे, जहा फल रे आपणक आर्थिक स्थिति रे उन्नति हेब एवं धन प्राप्तिर उत्तम संयोग निर्माण हेब। व्यवसाय क्षेत्र रे उत्तम लाभ प्राप्ति हेब। चाकरी क्षेत्र रे जड़ित व्यक्ति को कठोर प्रयास पर धन लाभर संभावना रही। बंधुगण क्यारियर दृष्टि 2025 वर्षटी कुंभ राशिर व्यक्ति उत्तम अनुकूल रहिब। चाकरी क्षेत्र रे जड़ित व्यक्ति को वर्षर प्रारंभ समय रे उत्तम परिणाम प्राप्ति हेब। आपण निज परिश्रम बल रे विरोधी और शत्रु माननकु परास्त करिबारे सक्षम हेबे तथा आपणको परिश्रमर उपयुक्त परिणाम प्राप्ति हेब। वर्षर प्रारंभ रे सूर्य देवंक कृपारु वरिष्ठ अधिकारी मध्य आपणक प्रति प्रसन्न रहिबे। सरकारी क्षेत्ररु आपणको विशेष लाभ प्राप्ति हेब एवं व्यवसाय रे उत्तम प्रगति हेबा सहित द्विगुणित लाभ प्राप्ति हेब। विशेष करी वर्षर मध्यभाग समय रे उत्तम व्यावसायिक लाभ प्राप्ति हेब, किंतु भागीदारी व्यवसाय रे निज संबंध रे सुधार करिवार आवश्यकता रही, जहा फल रे
ଭାଗିଦାରୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁଲାଇରୁ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସମୟ ବିଶେଷ ରୂପରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଏକାଗ୍ରତାରେ ହାନି ଘଟିବ ଏବଂ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ନ ହେବାରୁ ମନରେ ନିରାଶାର ଭାବ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମଇ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ନବମ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାତୀତ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ତଥା ଆଶାତୀତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣର ଅବସର ମିଳିବ। ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ଅର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ମାତାପିତା ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ତଥା ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2025 ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଦଶମ ଭାବରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ବିରାଜିତ ରହି ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ଅନୁକୂଳ କରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ଆଦର କରିବେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗର ମନୋଭାବ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସି ଓ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ରାହୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କାରଣରୁ କେବେ କେବେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ତିକ୍ତତାର ଭାବ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଶନିଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରି ପାରିବାରିକ କଳହ ତଥା ବାଦବିବାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମଇ ମାସରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରି ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଭୁଲ ଠିକ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ସହଜ ହେବ। ରାହୁ ମନକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ଶନି ଓ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କେବେ କେବେ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ କୃପାରୁ ପ୍ରେମ ଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ନିକଟତା ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ 2025 ମଇ ମାସରେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଓ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ବାଦବିବାଦର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟରେ ମିଶ୍ରିତ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହିବ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ନୀଚ ରାଶିଗତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ କ୍ରୋଧ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବାଣୀର କଠୋରତା ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, କିନ୍ତୁ 2025 ମଇ ମାସରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ସହିତ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2025 ବର୍ଷଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ଶନି ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ କେତୁ ଓ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ତଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ରାହୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି
नाना प्रकार स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न करिब। किंतु वर्षर द्वितीयार्धरे ग्रहंक अनुकूल स्थिति कारणरू स्वास्थ्य समस्या रे सुधार आसिब। किंतु स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु। आपणक पई प्रतिकार हैला आपण प्रत्येक शनिवार दिन शनि चालीसा पाठ करंतु। शुक्ल पक्षर शुक्रवार दिन अनामिका आंगुली रे अपल रत्न रूपा मुद्रिकारे धारण करंतु एवं शनिवार और मंगलवार दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु शुभफल पाइबे। तो बंधुगण यह थिला 2025 वर्षर कुंभ राशिर वार्षिक राशिफल विषय। जदि भिडियोटी आपण मानको भल लागि थाए लाइक शेयर और कमेंट करि जणांतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ।